हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज सूर्यवंशरू बछा बछा किछि इंपोर्टेंट प्रश्न जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखक पहुँचो। आउ आपण मैंने प्रत्येक प्रश्नर आंसर कौन चूज कर कमेंट लिखिदेवे एवं शेष में आपणकर आउट ऑफ 15 मार्क्स केते रखुचंती ताहा मध्य कमेंट लिखि जणाइबे। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डे न करिकी क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न केउ वंशर राजा माने गजपति उपाधि रे भूषित होइथिले। प्रथम प्रश्न देख पिले केउ वंशर राजा माने गजपति उपाधि रे भूषित होइथिले। ऑप्शन ए गंगवंश, ऑप्शन बी सोमवंश, ऑप्शन सी सूर्यवंश ना ऑप्शन डी चेदी वंश। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी सूर्यवंश। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो राइट आंसर। सूर्यवंशर राजा माने गजपति उपाधि रे भूषित होइथिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कपिलेन्द्र देव ओडिशार केउ राजवंशर प्रतिष्ठा करथिले। कपिलेन्द्र देव ओडिशार केउ राजवंशर प्रतिष्ठा करथिले? गंगवंशर ना सोमवंश ना सूर्यवंश ना ऑप्शन डी भोईवंश। कौन हम राइट आंसर? कपिलेन्द्र देव ओडिशार सूर्यवंशर प्रतिष्ठा करथिले हैला। ऑप्शन सी हो राइट आंसर सूर्यवंश प्रतिष्ठा करथिले कपिलेन्द्र देव। ठीक अच्छे मन रखियो पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 केउ राजा को परास्त करिया परे कपिलेन्द्र देव नवकोटी कर्णाट उपाधि धारण करथिले। केउ राजा को परास्त करिया परे कपिलेन्द्र देव नवकोटी कर्णाट उपाधि धारण करथिले? ऑप्शन ए महिसूर, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन डी बाहुमनी ना ऑप्शन सी बंगला। कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन बी विजयनगर हैला। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। विजयनगर राजा को परास्त करिया परे कपिलेन्द्र देव नवकोटी कर्णाट उपाधि धारण करथिले। मन रखियो बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बाहामुनि राज्य को परास्त करिया परे कपिलेन्द्र देव केउ उपाधि धारण करथिले? बाहामुनि राज्य को परास्त करिया परे कपिलेन्द्र देव केउ उपाधि धारण करथिले? ऑप्शन ए गौड़ेश्वर, ऑप्शन बी नवकोटी कर्णाट, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी कल बर्गेश्वर। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी कल बर्गेश्वर है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर कल बर्गेश्वर। बाहामुनि राज्य को परास्त करिया परे कपिलेन्द्र देव कल बर्गेश्वर उपाधि धारण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित शासक मानक मध्यरु किए प्रजा मानक उपरु लवणकर और कौड़ीकर उठे देइथिले? निम्नलिखित शासक मानक मध्यरु किए प्रजा मानक उपरु लवणकर और कौड़ीकर उठे देइथिले? ऑप्शन ए चोड़गंग देव, ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन सी नरसिंह देव ना ऑप्शन डी पुरुषोत्तम देव। कौन हम राइट आंसर पिले? किए प्रजा मानक उपरु लवणकर और कौड़ीकर उठे देइथिले? ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर कपिलेन्द्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 परशुराम विजय नामक संस्कृत नाटक किए रचना करथिले? परशुराम विजय नामक संस्कृत नाटक किए रचना करथिले? कपिलेन्द्र देव, प्रतापरुद्र देव, जयजाति केशरी, पुरुषोत्तम देव। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन है कपिलेन्द्र देव है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर कपिलेन्द्र देव परशुराम विजय नामक संस्कृत नाटक रचना करथिले। मन रखिए पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 संक्षेप शारीरिक बर्णिका पुस्तक किए रचना करथिले? संक्षेप शारीरिक बर्णिका पुस्तक किए रचना करथिले? ऑप्शन ए चोड़गंग देव, ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन सी सारला दास ना ऑप्शन डी नृसिंह बाजपेयी। कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन डी नृसिंह बाजपेयी है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर नृसिंह बाजपेयी संक्षेप शारीरिक बर्णिका पुस्तक रचना करथिले।
ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନଦୀ ତୀରରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନଦୀ ତୀରରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି କାବେରୀ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ନର୍ମଦା ନଦୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? କେଉଁ ନଦୀ ତୀରରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଭାନୁଦେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ଓ କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ରାଜା କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ଓ କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ରାଜା କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ନା ଚୋଳ ବଂଶ, ନା ଭୋଇ ବଂଶ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ନିଜର 18 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କାହାକୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? ନିଜର 18 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କାହାକୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ଭାନୁଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ହମ୍ବୀର, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରିଥିବା କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ମଣ୍ଡନ କରାଇଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରିଥିବା କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ରାଜଦରବାର ମଣ୍ଡନ କରାଇଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରିଥିବା କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ରାଜଦରବାର ମଣ୍ଡନ କରାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରଚନା କରାଇଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରଚନା କରାଇଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ହିନ୍ଦୀ, ନା ବଙ୍ଗଳା, ନା ସଂସ୍କୃତ, ନା ଓଡ଼ିଆ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାତା କିଏ? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାତା ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଭକ୍ତି ଭାଗବତର ଲେଖକ କିଏ? ଭକ୍ତି ଭାଗବତର ଲେଖକ କିଏ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 15 କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
तो भिडियो जदि भल लगी थाए तेरे लाइक करने को भूलें लाइक करदे और निज सांगसाथी मानू सेयार करदे। तो आ गोटे नुआ भिडियो देखा से पर्यंत रोची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।